Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Andam na ang Office of the Vice President sa ilang budget deliberations nga pagasugdan sa Kamara sa Biyernes, Setyembre 12 ug panagunumalahan kini ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. Ipahigayon pod ang maong budget deliberation sa Senado sa umaabot nga Lunes, Setyembre 15 apan wala pay klarong impormasyon kung kinsa ang mahimong sponsor niini. Wala pa sa makumpirma kung personal nga motambong si Vice President Sara Duterte sa maong mga deliberasyon. Ang budget proposal sa OVP para sa 2026 misaka ngadto sa 903 million pesos. Mas dako pa kini kumpara sa ilang nakuha karong tuiga nga 744 million pesos. Base sa datos sa Budget Division, 20.68 million pesos na ang nagamit sa OVP alang sa mga biyahe ni VP Sara kutob Hulyo 31 karong tuiga. Ana dinhi ang 13.207 million pesos alang sa local travel ug 7.473 million pesos alang sa foreign trips. Sa kinatibukan, 62.3 million pesos ang giapod-apod nga pondo para sa travel expenses sa tuig 2025. Diin 42 million pesos pa ang nahibiling balanse. Kipasabot sa OVP nga ang tanan nga biyahe abroad ni VP Sara siya mismo ang nagasto ug ang travel fund sa OVP gigamit lamang para sa mga security personnel ug uban pang civilian staff nga kinahanglan motambong kuyog sa Vice Presidente. Para sa 2026 budget proposal, 20 million pesos lang ang gi-allocate sa travel expenses. Gitakdang molarga si VP Sara paingon sa Japan karong buwana apan wala pa gihapon kumpirmasyon gikan sa OVP kung matulun-an ba kini. Samtang gipasabot sa OVP nga dili na apel sa pagbabago campaign karong tuiga ang children's book nga gisulat ni VP Sara nga ang kaibigan diin 10 million pesos ang gipangayo sa miaging budget deliberations alang niini. Kini sa lamang atong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.